Good morning guys, dugay-dugay na jud ta wala maka on the spot voice over. So naata karon diri sa Bunbun, Katarman, Cebu. Nangaon kita og seafoods diri. Then naatay silingan nga wala nila mahurot ang ilaswaki. So nanghatag sila. So nikuha na lang pud ko pero upat rin ni kabukaw gikuha. Nya tudloan ta mo unsaon pag abli ning tuyom or swaki. Una guys, imo bunalan tong iyang lubot. Ayaw sa ulo guys, kaya kung sa ulo niya guys, madugmok tong unod sa ilawom. So dapat yun guys, sa lubot nimo siya bunalan. Sus, putian ako diri tanawa. Sus, nindot pagkakayag sa adlaw. Gapuhan ako diri nga video Pagkahuman guys, nindot ni siya limpyuhan pag naa ka sa flowing water or sa dagat. Kay makuha nimo tong iyang mga kinaon. Kay once makuha nimo tong iyang kinaon, ang mabilin ato guys, atong yellow. So mautong yellow imo kaunon. Pero pag lugit nimo ato guys sa iyang yellow nga kaunon, dapat sagulan nimo og tunok para matunok ang imong tilaok. Pag human matunok imong tilaok guys, ang pinakalami ipares ana katong pauroy nga gikan sa Surigao nga hinatag ni Piwik sa Riba. Kana pag human nimo ipis sa pauroy or higakit ram, imo siyang sagulan og royal gamay. Kana din imno nimo hilis tong tunok na imo giinom. So maoro to guys, amping o gikalas-kalasan na pud ninyo ang 1 minute sa inyong kinabuhi. Bye bye.